Ano yan, pe? Lihan na yun? Yan na. Senyas-senyas lang. Pe, naliha mo na ba? Pintura mo na, pe? Ice cream, ice cream. Ha? Oh, galing ka. Teti yan, ha. Oh. Pintura namin. Oh, larga. Boysin lang ka lang, ha. Oh. Tapos na kami sa mga sayaw na. And guys, tapos na kami. Pintura na lang. Ayan. Tapos na kami. Ayan, si paring Raymart. Ayan. Ayan. Haray. Hello. Harap. Harap. Hello. Ayan. Idol.